Ya, sementara itu sejumlah serangan teror terjadi di Tel Aviv. 2 ledakan mobil tewaskan 1 orang warga Israel. Ledakan mobil yang pertama terjadi di Jaffa. Ledakan ini membunuh seorang ayah dan melukai anaknya yang berusia 6 tahun. Ledakan mobil juga terjadi di Holon, namun belum ada informasi akan adanya korban di lokasi ini. Polisi Israel masih terus menyelidiki pelaku teror. Selain ledakan bom, rangkaian teror juga terjadi di Israel. Total sekitar 5 orang meninggal dunia dalam rentetan teror di Israel. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi teruskan safari diplomasinya. Kali ini Araghchi berkunjung ke Irak untuk membahas penguatan kerjasama antar kedua negara. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi tiba di Baghdad, Iran pada 28 Juni 2026. Begitu tiba, Araghchi langsung mengunjungi makam Qasem Soleimani dan Abu Mahdi al-Muhandis yang tewas dibunuh Amerika Serikat pada 2020 lalu. Dalam kunjungannya, Araghchi juga bertemu dengan Menteri Luar Negeri Irak Fuad Hussein. Pertemuan membahas sejumlah hal, salah satunya kedua negara sepakat Teluk Persia harus diatur oleh negara kawasan tanpa campur tangan asing. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menyatakan Israel bukan pihak dalam perjanjian antara Amerika Serikat dengan Iran. Netanyahu tegaskan tidak akan tinggalkan zona keamanan yang untuk mencegah serangan Iran dan Hizbullah. אנחנו אמרנו מלכתחילה, אנחנו לא היינו צד להסכם בין ארצות הברית ואיראן, אבל זה לא אומר שאין לנו אינטרסים. יש לנו אינטרסים, אנחנו גם נביע אותם. אגב, גם הנושא המרכזי, שהוא הנושא הגרעיני, אני מתכוון לשלוח משלחת לוושינגטון שתבהיר מהם האינטרסים הישראלים. אבל אני בוודאי עומד על האינטרסים הישראלים כאן בגבולנו, והבהרתי מלכתחילה, אנחנו לא נצא מאזור הביטחון. אני חושב שכל אחד מבין את זה. ואני חושב שגם בארצות הברית מבינים את זה היטב, ועובדה היא שמזכיר המדינה, מרקו רוביו, שאיתו קיימתי כמה וכמה שיחות, הוא בעצם נתן את תמיכתה של ארצות הברית לתפיסה הזאת של אזור ביטחון שמונע מאיראן ומחיזבאללה. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, di tengah gencatan senjata, Israel kembali menyerang Lebanon Selatan. Serangan kali ini menghancurkan terowongan besar yang kerap digunakan kelompok Hizbullah. Ledakan hebat terjadi di Lebanon Selatan setelah Israel menyerang Lebanon Selatan. Israel mengklaim menghancurkan terowongan sepanjang 200 meter yang juga menjadi salah satu markas Hizbullah. Israel menyebut terowongan ini berisi ratusan senjata serta beberapa peluncur yang kerap digunakan untuk menyerang warga Israel. Serangan ini membuat Hizbullah marah. Mereka pun bersumpah akan menyerang balik Israel. Amerika Serikat menyerang Iran 2 hari berturut-turut. Militer Amerika Serikat telah menyerang wilayah Iran, khususnya ke kawasan pertahanan Iran. Amerika mengklaim tindakan ini merupakan respons terhadap serangan Iran terhadap kapal-kapal komersial yang mencoba melintasi Selat Hormuz. Aksi saling serang Amerika-Iran ini mengancam perjanjian perdamaian kedua negara yang ditandatangani pada 17 Juni lalu. Amerika pun mengancam bahwa serangan Iran adalah pelanggaran bodoh terhadap gencatan senjata dan memicu eskalasi baru di Selat Hormuz. Amerika Serikat lancarkan serangan terhadap sejumlah situs militer Iran di sekitar Selat Hormuz. Serangan ini diklaim sebagai respons atas serangan terhadap kapal tanker minyak berbendera Panama.
Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM merilis rekaman serangan jet tempur Angkatan Laut dan Angkatan Udara Amerika Serikat terhadap sejumlah situs militer Iran di sekitar Selat Hormuz. Sedikitnya 10 sasaran diserang, meliputi sistem pertahanan udara, fasilitas penyimpanan drone, infrastruktur komunikasi, hingga kemampuan penebar ranjau laut. AS menyatakan operasi tersebut merupakan respons atas serangan drone terhadap kapal tanker minyak berbendera Panama MT Kiku yang saat itu membawa lebih dari 2 juta barel minyak mentah. Pemirsa, pasukan Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC langsung membalas serangan Amerika Serikat. Iran meluncurkan rudal ke pangkalan Amerika di Kuwait dan Bahrain. Rekaman yang dirilis oleh Garda Revolusi Islam Iran pada hari Minggu menunjukkan peluncuran rudal ke 8 situs penting Amerika Serikat di Kuwait dan Bahrain. Dalam pernyataan yang disiarkan oleh media pemerintah, IRGC mengklaim bahwa pasukan gabungan Angkatan Laut dan Udaranya berhasil menghancurkan 8 infrastruktur penting milik militer Amerika Serikat, khususnya Pangkalan Udara Ali Al-Salam di Kuwait dan markas besar Armada kelima di Pelabuhan Salman di Bahrain. IRGC mengatakan serangan itu merupakan serangan balasan terhadap agresi Amerika yang baru-baru ini terhadap situs-situs pesisir Iran. Iran juga mengatakan bahwa mereka menganggap pengaturan navigasi di Selat Hormuz sebagai tanggung jawab mereka berdasarkan Memorandum Islamabad. Iran memperingatkan bahwa kapal-kapal yang melanggar akan ditindak dengan lebih tegas. Tak berhenti di situ, Iran juga membalas serangan Amerika Serikat. Iran menyerang Bahrain dan Kuwait pada Minggu dini hari. Bahrain dan Kuwait menyatakan bahwa Iran menargetkan mereka dengan serangan drone dan rudal. Serangan ini bersamaan dengan pengumuman Badan Maritim Multinasional yang akan memperluas rute pelayaran di dekat Oman. Iran tuding Amerika Serikat tidak berkomitmen pada negosiasi gencatan senjata usai melancarkan serangan terhadap fasilitas penyimpanan rudal dan drone serta radar pesisir Iran. Ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ebrahim Azizi, mengatakan Amerika Serikat tidak berkomitmen terhadap prinsip-prinsip negosiasi maupun gencatan senjata. Azizi menyampaikan pernyataan tersebut setelah Amerika Serikat melancarkan serangan terhadap fasilitas penyimpanan rudal dan drone serta radar pesisir Iran pada 26 Juni. Serangan itu merupakan respon atas dugaan serangan terhadap sebuah kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz hari sebelumnya. Amerika Serikat mengklaim Iran telah meluncurkan 4 drone serang satu arah ke arah kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz dan menuduh Iran telah melanggar gencatan senjata antara kedua negara. جمهوری اسلامی برای برخورد قاطع با هر رفتاری که خلاف تفاهمنامه امضا شده صورت بگیره آمادگی داره، با هر رفتاری که بخواد در واقع موجب ناامنی و یا عبور از خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران باشه. آمریکا باید بداند و کشورهایی که میخوان از مسیر تنگه هرمز عبور کنن باید بدانند باید از مسیر اقتدار عبور کنن، از خطوط ترسیم شده ایران عبور کنن. تنگه هرمز امروز در مدیریت هوشمند نیروهای مسلح به ویژه نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. هر گونه تخطی از تدابیر، از اقدامات، از دستورات و از اون مسیری که برای این آبراه پیش بینی شده قطعا مورد برخورد قرار میگیره. Perkembangan tersebut terjadi saat Iran dan Amerika Serikat sedang melakukan perundingan merampungkan nota kesepahaman mengenai gencatan senjata yang menghentikan perang yang dilancarkan Amerika Serikat Israel terhadap Iran pada akhir Februari lalu. Perundingan tersebut juga bertujuan mencapai kesepakatan mengenai program nuklir Iran dan pencabutan sanksi terhadap negara tersebut.
MOU tersebut mulai berlaku pada 18 Juni setelah ditandatangani secara elektronik oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Dokumen tersebut memberi waktu 60 hari bagi kedua negara merundingkan kesepakatan final mengenai program nuklir Iran dan pencabutan sanksi Amerika Serikat.